ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚᱜᱮ ᱥᱟᱹᱜᱩᱱ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱤᱧᱜᱮ ᱥᱚᱱᱤᱪᱚᱨᱟ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱛᱤᱦᱤᱧ ᱦᱮᱡ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱠᱟᱹᱱᱟᱹᱧ ᱢᱤᱫ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱞᱤᱭᱮ ᱵᱟᱝᱞᱟदेश कुमिल्ला रे संख्यालघु हिंदू कोआ चेतान रे आयमा लेका अत्याचार हुई चला खाना ओना रेना विरोध रे हाइलाकांदी जिला रे उत्तर जुस्नाबाद अतु रे मिटेन प्रतिबाद कमी हरा को सा सेटेल लेदा को आर प्रतिबाद तलाते बांग्लादेश सरकार ठेन अर्जी को दोहो कदा बांग्लादेश रे संख्यालघु हिंदू कोआ चेतान रे जे अत्याचार हुई चलावेना ओनारे जहां सेलेद ताहे कना को उनको दोषी तरीके साब कते उचित शक्ति एम रेना व्यवस्था हताव में सावते सरकार टे अर्जी को दोहो कदा जाते संख्यालघु हिंदू को लगी मिटेन आईन बनाव माय जाते संख्यालघु हिंदू को जहाँ रेगी तहन माय नापाय तको ताहे दाड़ेया ओना प्रतिबाद रे सेटर को ताहे कना असम मजरी श्रमिक यूनियन रेन हाइलाकांदी जिला संपादक परवेश खरुज लस्कर परामपल सोशल हरामाडिया सेनकन ताहे कनाय शमसुल लस्कर जैनुल हक लस्कर नजरुल्ला चौधरी जसीमुद्दीन लस्कर आरहों आयमा को सेटेर ताहे कना हिंदू मानुषेर ऊपर जे बर्बरचित कांड हये गेल ओদের देवता बांगिया फेला হয়েছে যেটা সত্যি খুবই বর্বরচিত কাণ্ড এই সব কাণ্ডকে ধিক্কার জানাই ও বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মহোদয়ার কাছে আবেদন যে এই সব দুষ্কৃতীদেরকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেব বাংলাদেশ সরকার ও তৎসঙ্গে আরও একটি কথা বলছি যে প্রতিটা রাষ্ট্রের সংখ্যালঘুরা বিভিন্নভাবে নির্যাতিত বর্বরিত কাণ্ড এরার উপর প্রায়ই ঘটে কারণ সংখ্যালঘুরা হলো নরম মাটি এই জন্য এরার উপর বর্বরিত কাণ্ড হয়ে থাকে এই জন্য প্রতিটা রাষ্ট্র সংখ্যালঘুদের জন্য একটি আইন তৈরি করুক যাহাতে ওরা ওদের অধিকার ও সাব্যস্ত করতে পারে ও ওদের সুরক্ষা থাকে ওদের Assam Focus.